पर्वरी सायडीकसून जो पणजे वयता वो आतां एक ब्रीज बंद केला आनी एक ब्रीज जो आतां व्हेकल ट्रॅफिक चालू आसा तो सद्या हालीं जाम जाता. कारण सकाळच्या टायमार जेन्ना लोक कामाक वयता तेन्ना लोकांक बेगीन पावूंक जाय म्हणून ओवरटेकिंग करून करून ते स्वता लोक जाम करता. हितून आमी जेन्ना पळयलें की हो जाम जो लागता हेजें चडशें कारण आसता की एक्सिडंट. आनी जेन्ना एक्सिडंट हे ब्रिजार जाता तेन्ना पुलीस जेन्ना फुड्यान आसता ते बाबा मार्कींग करचें आनी बेगिना बेगीन बाबा तो ट्रॅफिक सोडचो हे ना ते पळोवन तेंचे मदीं मिटोवपाचें ह्या हितून चड इंट्रस्ट आसता. माध्यमांतसून दाखयता की पब्लीक कसो ओवरटेकिंग करून फुडें येता आनी हे एक्सिडंट घडटा आनी मागीर ट्रॅफिक जॅम जाता. जेन्ना अवेरनसा खातीर आमी हे जेन्ना व्हिडियो काडटा ते कित्याक काडटा की खंय तरी लोकांनी सुद्दां एक डिसिप्लीन मेंटेन करची, लेन मेंटेन करची. अनलेस अंटील आमी हे व्हिडियो अशे काडिना आनी दाखयना ही जागृताय जायना. आतां हे आमी जेन्ना तुमकां दाखयता की ज्या प्रमाणान ह्यो ज्यो गाडयो ज्यो इतको ब्लॉक उरता कारण हे चडश्यो एक्सिडंट जाता हे ओवरटेकिंगा खातीर. तर खंय तरी लोकांनी मातशें संयम दवरचो. गरमेचेय दीस आसा आनी गाडी वेवस्थीत चलोवन आपुणूय सेफ रावपाचो आनी दुसऱ्यांकूय सेफ दवरपाचें. खंय तरी पुलिसांनी हेजेर दखल घेवंक जाय आनी अशें एक्सिडंट जाता जाल्यार बेगिना बेगीन तेजो सुटावो करून घेवंक जाय. आतां आमी पळयता पळय येताना सुद्दां आमी पळयलें की परत आनी एक एक्सिडंट जालो जी टू व्हिलर्स दोनूय एक्सिडंट जालो पूण पुलीस हांगा ना, पुलीस थंय फुडें आसलेले. तर हेच घडटा कित्याक की हे ओवरटेकिंग करता तेन्ना हे घडटा. माध्यमांतसून रिक्वेस्ट करता ट्रॅफिक पुलिसा कडेन की तेंच्या स्टाफाक सांगचें बेगिना बेगीन अशे एक्सिडंट घडटा ते बेगिना बेगीन निपटून घेवचे आनी ट्रॅफिक सुरळीत करचो. आमी हो व्हिडियो काडला इन इंट्रस्ट ऑफ पिपल्स सेफ्टी.